Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. Amen. I want to welcome everyone who's being connected through social media. Hoy vamos a hablar bajo el título Verdaderos Hijos. Today we're speaking under the title True Sons of God, or True Children of God. Precisamente hoy celebrando el Día del Padre, Precisely so, as we celebrate Father's Day today, vamos a tomar esta palabra como hijos de Dios. we want to take this word as children of God. Y le pedimos a Dios que nos bendiga con su palabra en este día, And we ask of God to please bless us with His holy word this very day, que podamos entenderla, that we may be able to comprehend it, creerla believe in it, y lo más importante, poderla practicar. and most important of all, to be able to practice it. Y vamos a la palabra de Dios en Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. We're going to start off with the word of God in John 1:12. But as many as received him, to them gave he the right to become children of God, even to them that believe on his name. Este verso es muy importante porque es la base de nuestra fe. This verse is extremely important because it is the basis, the foundation of our faith. Lo que voy a decir ahora puede ser fuerte para algunas personas, What I am going to say now may be strong words for some people, pero es la explicación de este verso. and yet it is the explanation of this particular verse. Dios ha creado a toda la humanidad, God has created humanity as a whole. pero una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. And yet one thing is to be creation of God as a whole, and another thing is to be a child of God. Y este verso hace esa diferencia. And this verse marks that difference. Dice: mas a todos los que le recibieron, But as many as received him, the word y says. la palabra recibir es tomar And the word receive is take en el original. in the original text. Todos los que tomaron la salvación, And all of those who took the salvation, lo tomaron a él. they took him. A los que creen en su nombre. Those who believe in his name. Y creer en su nombre es confiar en él. And to believe in his name is to trust in him. Se les ha dado ese poder. They have been given that power. Eso es derecho legal That is a legal right de ser hechos. of being Sí, o sea, hacerse o convertirse of becoming. en hijos de Dios. Of becoming children of God. De manera que el Señor salvó, murió por toda la humanidad. Hence, we know that the Lord, He died for the entire humanity. La salvación es para todos, Salvation is for everyone. pero hay que tomarla, And yet one must take it. hay que creer, confiar en Él, One must believe and trust in Him. y esto nos da derecho legal de ser llamados o de convertirnos en hijos de Dios. And then this gives us the legal right of being called or becoming children of God. Entonces, en resumen de este verso, To summarize in this verse, los que confían y creen en Él son hijos. those who believe and trust in Him, they are children. Si usted cree en el Señor, eso le hace llamarse o hacer hijo de Dios. If you believe in the Lord, then that allows you to be called or become a child of God. Y en Marcos 16, 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mark 16, 17 through 18. And these signs shall accompany them that believe. In my name shall they cast out demons. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Estas señales seguirán a los que creen. These are the signs that will follow the believers. Y en el verso anterior decíamos que los que creen son hijos de Dios. At the previous verse that we have read, the word says that those who believe or trust in Him, they are children of God. O sea que estas señales son para los hijos de Dios. Again, these signs are for the children of God.
Estas señales deben seguir a los hijos de Dios. These signs must follow the children of God. No dice ahí que estas señales son para el pastor The word does not say that these signs are for the pastors o para el evangelista or for the evangelist o para ese misionero or for the missionary o para esa persona que tiene el don profético. or for that person who has the prophetic gift. Dice ahí que estas señales son para los que creen The Bible says here that these signs are for those who believe. y que estas señales nos van a seguir. And these signs then shall follow us. ¿Qué significa esto? Que estas señales deben seguir a los hijos de Dios donde quiera que vayamos. Signifying that these signs must follow the children of God wherever they may go. No solamente cuando nos congregamos en la iglesia, Not only when we congregate here as a church or in church, donde quiera que vayamos, but wherever we may go. si somos hijos de Dios, If we are children of God, estas señales nos deben seguir. then these signs must follow us. Y la primera de ellas dice echar fuera The demonios. first one being cast out demons. A veces hay personas que dicen, es que ese hermano o esa hermana tiene el ministerio de la liberación. There are people who would say, oh, the thing is that brother, that sister, they have the ministry of deliverance. Pero la Biblia no dice que hay un ministerio definido como de liberación. And yet the Bible does not register a definitive ministry as a ministry of deliverance. La Biblia dice que los que creen The Bible says, those who believe echarán fuera demonios. shall cast out demons. Eso no es para el pastor solamente, That's not just for the pastor. eso es para los hijos. That is for the children. Y cuando comprendemos esto, So when we come to comprehension of this, entonces podemos usar ese poder que hay en nuestras vidas. then we're able to utilize that power that is within us. Pastor, pero es que a mí me da miedo. Well, Pastor, I'm afraid of this though. A mí también. Well, I'm afraid as well. A todo ser humano le da miedo la manifestación de un demonio. The manifestation of a demon will be fearful for any human being. Y yo que he tenido la experiencia de ver personas poseídas, And I have had the experience of seeing demon-possessed people. da miedo. It is scary. Pero ser valiente And yet being a valor no es ausencia de miedo, is not absence of fear. es vencer el miedo. It is overcoming fear. Pero todos nosotros tenemos, si creemos en el Señor, And yet, if we believe in the Lord, somos hijos. we are children. Y si somos hijos, And if we are children, se nos ha dado este poder de echar fuera demonios. then this power to cast out the demons have been granted unto us. A veces, el enemigo nos hace pensar que estas cosas son para unas personas muy exclusivas. So, at times the enemy will make us think that these gifts or talents are for very exclusive, very special spiritual people. Y eso hace que nosotros, los hijos, dependamos de ciertas personas para usar el poder y la fe de Dios. And what this does is that it makes us, the children of God, dependent upon a few to utilize the gifts that God has given. La iglesia, cuando comenzó después de la muerte y resurrección de Cristo, So after Jesus' death and resurrection, when the church first began, fue una iglesia perseguida. it was a persecuted church. Ellos tenían que reunirse al escondido. They had to gather in hiding, No tenían iglesias, had no churches, edificios como este. they had no buildings such as this. Tenían que esconderse, Again, they needed to be in hiding, reunirse en casas, gather in houses, reunirse en los cementerios gather in cemeteries, y en lugares que ellos no fueran detectados. and in places where they wouldn't be detected. Y ser cristiano en aquella época representaba muchas veces el peligro de la muerte. And during those times, being a Christian many a times represented death, danger of death. Pero la iglesia, aunque era perseguida, And yet, even though the church had been persecuted, aunque ser cristiano era peligroso, even though being a Christian was gravely hasta el dangerous, punto de arriesgar la vida, up to risking your own life, la iglesia primitiva no desapareció.
The primitive, the primal church did not dissipate, that it disappeared. creció It actually grew y se multiplicó and multiplied. porque entendían que estas señales eran para todos. And this is because they understood that these signs were for all. Y ellos empezaron a ver a Dios como Dios usaba a la iglesia, no al pastor, en estas señales. And they were able to begin to see how God was using the church, not the pastors, but the entire church with these signs. Y por eso era imposible detenerla. And this is why it was impossible to detain or stop the church. Mientras más los perseguían, más crecían. The more they were persecuted, the more they grew. Mis hijos nacieron en este país My children were born in this country. y su idioma principal es el inglés, Their main language is English. porque nacieron aquí, They were born here. es su lengua original. This is their original language. Y yo el inglés he ido aprendiendo poco a poco, And I have been learning English pero little by little. cuando estaban niños, But when they were children, yo no quería hablar en inglés con ellos. I didn't want to speak English with them. O sea, las personas me decían, practique con ellos, So people would tell me, practice with your children. pero yo no quería, And yet I refused. I didn't want to. porque quería que ellos aprendieran español. Because I wanted them to learn Spanish. Y recuerdo que a mi hijo mayor, And I remember with my oldest child, una profesora en la escuela, a teacher in school, un día le dijo que él era italiano said to him one day that he was Italian. y que no tenía que hablar español, And he didn't have to speak Spanish. que solo hablara en inglés. So only speak English. Estaba niño. So he was a child. Y él llegó a la casa So he made it home. y salió con esto. And he came up with this. Ya yo no voy a hablar español. I'm not going to speak Spanish anymore. Mi teacher me dijo que yo era He italiano said, my teacher said I was Italian, so, y que hablar en inglés. so to speak English only. Y yo le dije, ok, And I said, all right, tú hablas so inglés you speak English, y yo no te voy a responder and I will not respond to y yo you, no te voy a entender and I will not understand y you, yo solamente voy a hablar contigo en español. and I'm only going to speak to you. A él no le gustó mucho, So he didn't like that much. pero cuando empezaba a necesitar algo de mí, But when he started needing anything of me, yo lo forzaba a que me lo dijera en español. I would force him to tell me in Spanish. Entonces, hoy mis tres hijos hablan español, So today, my 3 children speak Spanish. lo escriben They write it, y lo entienden. and they understand it as well. Y para ellos es una bendición, And it is a blessing for them. porque ahora hay trabajos donde se le abren puertas solamente porque saben los dos Because idiomas. now there is employment that, they should have these doors open up for them just ¿Qué because they're tiene bilingual. que ver esto con el mensaje de hoy? What does this have to do with today's sermon? Porque gracias a que hablamos el mismo idioma, mis hijos y yo, Thanks to the fact that my children and I speak the same language, yo pude educarlos, I was able to give them education, enseñarles, teach them, comunicarme, communicate with them. porque hablamos el mismo idioma. That is because we speak the same language. La Biblia dice que hablaremos nuevas lenguas. The Bible says that we shall speak new tongues. Y esta es otra señal para los hijos, And this is another sign for the children, para los que creen. for those who believe. Y hablar en esa lengua espiritual, And speaking in their spiritual tongue, muchos tienen miedo, many are fearful of this. porque piensan que es como que es una posesión y que yo ahora no tengo control de mí. Because the thought is that it is actually a possession and I no longer have control of myself. Pero hablar en lenguas es un lenguaje espiritual, And yet to speak in tongues is a spiritual language. que es muy poderoso, Very powerful. porque no es una oración con el entendimiento, Because it's not a prayer made with understanding. es una oración en el espíritu, It is a prayer within the spirit, la cual va directamente de nosotros al Señor. which goes directly from us to the Lord.
Usted aquí tal vez no me ve hablando en lenguas, Perhaps you don't see me speaking in tongues here. pero yo lo hago en mi tiempo de oración. And yet in my time of prayer, I do it. Yo lo hago cuando estoy a solas. I do it when I'm alone. Y he visto el poder que tiene hablar en And lengua. I have seen the power that speaking in tongues brings forth. ¿Por qué? Porque cuando oramos con el entendimiento, Why is this? You know, the thing is that whenever we pray with our understanding, oramos con la razón, we pray with our reasoning, oramos con la carne, we pray with our flesh. alguien nos hace daño Someone harms us, y nos ponemos bíblicos. and then we get biblical. Le decimos, Señor, devuélvele multiplicado lo que me hizo. Lord, give them back 100-fold what they did to me. Entonces, porque por más que sea, ponemos nuestros intereses primero. No matter what, we tend to place our own interests first. Pero cuando oramos en lenguas, es una oración que no es intelectual. And then when we pray in tongues, it is a prayer that it is not intellectual. Esto lo hicieron los científicos, no eran cristianos, pero quisieron hacer este experimento. So scientists who were not Christians wanted to do an experiment about this. Colocaron personas de distintas religiones And they had people of different religions en un escáner in a scanner para ver qué pasaba en el cerebro cuando oraban. to see what would happen with their brains when they were going to prayer. Y colocaron a un cristiano They placed a Christian orando en lenguas praying in tongues, y encontraron la diferencia. and they found a difference there. Todos los que oraban de cualquier religión, que oraban con el entendimiento, su cerebro se activaba. All who were praying, no matter the religion, anyone who was praying with their brain, their brains will be active. El área de la razón. The area of reasoning. Pero el que hablaba en lenguas But the one speaking in tongues, no se activó esa área. the reasoning area in his brain did not Y be. se cumple lo que la Biblia dice, And what the Bible says there comes que to no es pass. una oración con el entendimiento, It is not a prayer with reasoning. es una oración espiritual. It is a spiritual prayer. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos la interpretación de esa lengua, se convierte en profecía. Hence, if we have the interpretation of such tongues, then it becomes prophecy. Pero si no está esa interpretación, esas lenguas te edifican a ti mismo. And yet, if there is no interpretation for these tongues will edify you. Y lo más importante, o una de las cosas importantes, And most important of all, or one of the most important things, Satanás no puede entender ese lenguaje. Satan cannot understand tongues. También los científicos comprobaron que las personas que hablan en lengua regularmente, su sistema inmune aumenta. Scientists were also able to prove that people who pray in tongues on a regular basis, their immune system heightens up. Y si usted se da cuenta, And if you come to see, yo me cuido, pero usted no me ve muy enfermo a toda hora. I take care of myself. I mean, yeah, you don't see me sick all the time. Pero creo que también tiene que ver que yo hablo en lenguas. And I believe also that it deals with the fact that Y lo hago I speak in tongues. diariamente. And I do it daily. Y a veces lo hago aquí en la iglesia cuando estamos todos, pero en At voz baja. times, I might do it here in a low voice when we will gather as one. Porque es una oración que me edifica a mí. Because it is a prayer that edifies me. De manera que si usted tiene ese don ya, Hence, if you already have this gift, this talent, úselo. use it. Si todavía no lo tiene, pídaselo al If you Señor. still don't have it, ask the Lord of it. Yo recibí esto recién cuando yo conocí al Señor a los 17 años, I met the Lord at the age of 18. pero vine aquí, a este país a los 21, I came to the United States at 21, y estuve un poco apartado. and I had drifted away. Cuando regresé a la iglesia, When I came back to church, nunca voy a olvidar ese momento, porque I'll never forget that moment. yo prácticamente ni sabía que era eso, de hablar en lenguas. Because I didn't even know what speaking in tongues was, practically. Pero estaba muy enamorado del Señor. And yet I was enamored with the Y Lord. recuerdo que vine a la iglesia, And I remember coming to church. llegué temprano, I arrived early. de los primeros, One of the first.
Y yo me senté and I sat down. en la silla. I sat in the pew on a chair. No recuerdo si estaba leyendo la Biblia o si estaba orando. Yo lo que recuerdo es que llegué de primero. I cannot recall whether I was reading the Bible or praying. I remember Que being there first. no había más nadie en la iglesia. And no one else there. Y de repente comencé a hablar en lengua. And suddenly I began to speak in tongues. Nadie oró por mí. No one prayed for me. Nadie me impuso la mano. No one placed their hands on me. Así que fue que me sucedió a mí. And that's the way it occurred to me. Y ni siquiera sabía mucho de nada de esto. I didn't know much about this either. Pero así comenzó. Y desde ese momento vino un cambio espiritual. But it started as such, and from that moment onward, I saw a spiritual change in my life. De manera que hablemos, ese es el idioma de Dios, úselo. Hence, let's speak it. If you have that tongue, use it. La Biblia dice que en Marcos 16 que tomaremos serpientes. The Bible also says that they shall take up serpents. No es que ahora se vaya al zoológico y pida que le den una serpiente. That doesn't mean to go to the zoo and ask for a serpent there or something. Pero eso significa la protección que tenemos espiritualmente hablando y la autoridad. This gives significance to the protection that we have spiritually, Porque and also the authority. la serpiente representa el poder demoníaco. Because serpents represent the demoniac power. Poder. Ajá. Pero el apóstol Pablo naufragó, And yet, the Apostle Paul, he fell adrift. llegó a una isla, He made it to an island. él comenzó a recoger madera para hacer una fogata He began to pick up wood for a fire, y una serpiente lo mordió. and a serpent bit him. Los nativos de la isla So the natives from the land, sabían que esa serpiente era muy venenosa they knew that that was a very venomous serpent. y estaban esperando unos minutos a que Pablo muriera. And they were just there waiting a few minutes for Paul to naturally die. Pero Pablo nunca murió. And yet Paul never died. Se cumplió esta palabra literal. So this word literally came to pass. Pero no fue que Pablo se puso a jugar con la serpiente. It wasn't that Paul began, to play with the serpent. Fue que la serpiente lo mordió. The serpent bit him. O sea que se va a cumplir estas cosas porque representan el poder, la autoridad y protección. So these things shall come to pass because they represent the power, the authority, and the protection. Pero si estamos en la voluntad de Dios y alguna serpiente nos pica, puede pasar que no nos hace And daño. yet, if we're living under God's will, God's purpose, you may be bitten by a serpent, and it may be the fact that it won't harm you. Y si bebiere cosas mortíferas, no le hará daño. And if they drank any deadly thing, it shall in no wise hurt them. Esto representa que hay personas que trabajan con el ocultismo This shows us that there are people who work, or represent that there are people who work y with pueden darkness. tratar de suministrarnos algo para brujería. And they can try to minister something unto us, Pero sorcery. si estamos en Cristo, And yet, if we are in Christ Jesus, si creemos y confiamos en el Señor, if we believe and trust upon the Lord, no tenemos por qué temer. we have no reasons to fear. Brujos hoy testifican Today, sorcerers can actually que testify dejaron la brujería por seguir a Cristo, that they left sorcery, they left witchcraft to follow porque Jesus Christ. se dieron cuenta el poder que tiene Dios por encima de las tinieblas. Because they finally realized the power that God has over the darkness. Yo vi el testimonio de un brujo I saw a testimony of a sorcerer. que con mirar a las personas podía matar a alguien. Just with looking at people, he could kill someone. Se reunía, él tenía reuniones privadas con Satanás. He had private gatherings with Satan. Usted tal vez no hace vigilia, Perhaps you may not vigil, pero él vigilaba, but he would, pero con Satanás. but with Satan, he would make vigils on Tal vez Satan. usted no ayuna, pero él ayunaba. Perhaps we don't fast or you don't fast, but he would fast. Y desde niño fue entregado a Satanás. And he was rendered to Satan since a child. Y él cuenta que mientras que los niños iban a la escuela, él iba a hacer prácticas satánicas. And he recounts that while other children were going to school, he would go in and do his satanic practice. Y cuando él deseaba una mujer, Satanás se la daba. And whenever he desired a woman, Satan would give it to him. Pero hasta que un día se enamoró de una cristiana. Until one day he fell in love with a Christian.
que no era pastora, not a pastor, no era evangelista, not an evangelist, no era una mujer con un ministerio importante en la iglesia. not a person with an important ministry at the church. Era una mujer normal de la iglesia, una cristiana recta. She was a normal Christian person who came to church. Y el diablo le dijo, mira, puedes buscar otra, pero esa no. And the devil says to him, listen, you can't get another one, but not that one. Recuerde que él se reunía con Satanás Remember that he will gather with Satan. y le decía, mira, cualquiera menos esa. And he would tell him, listen, any is Pero that. eso a él le sorprendió. So that awestruck him. Tanto poder que él tenía y que el Satanás le daba, pero esa no. So much power that he knew he had, and so much power that Satan would give him, but that one, no. Y una cosa que lo impactó mucho, So there was something else that truly que había un impacted him a lot. grupo de cristianos en la calle predicando y alabando. There was a group of Christians in the church preaching, and in the streets preaching and praising. Y él no podía acercarse, había un cerco de fuego alrededor del grupo que él no podía. And he couldn't draw near them. There was a fence of fire around, a spiritual fire around that group of preaching that he couldn't get near them. Los brujos The sorcerers, a veces saben más at times, del poder y la autoridad que tiene la iglesia que nosotros they mismos. know much more about the power and authority that the church has than we ourselves as believers. Estas señales seguirán a los que creen. These signs shall follow those who believe. De manera que recuerden que verdaderos hijos Remember though, let's remember that true children son aquellos que creen, are those who believe. y el creer hará que estas señales le sigan. And believing will make these signs follow you. Echar fuera demonios, Cast out demons, hablar nuevas lenguas. speak new tongues. Pero también dice que pondremos las manos sobre los enfermos Also, it says that we should place our hands upon the sick, y sanarán. and they shall recover, they shall heal. Como yo he estudiado un poquito lo que es el cuidado del cuerpo y la salud, It says, I've studied just a bit about what the taking care of your body and health is. y cuando una persona viene enferma, When a person comes to me, mi mente my mind, dice, está enfermo porque no se cuida, my mind says right away, oh, he's sick because they don't take care of themselves. está enfermo porque hace esto, esto y You're esto. sick because you got this and this and that. Pero el Señor me dijo, But the Lord said to me me, habló spoke unto y me, me dijo, and said unto me, no ores por la gente enferma, do not pray for sick people. solamente ponga las manos Place your hands. y no hable. Don't speak. ¿Por qué me dijo que no hablara? Why did he say for me not to speak? Porque mi mente decía, está enfermo por esto y esto y Yeah, esto. because in my mind it will be playing out. Oh, he's sick because of this, he's sick because of El that. Señor en otras palabras me dijo, no dañe el milagro, mejor ponga las manos y no diga And the nada. Lord basically told me, listen, don't damage the miracle, just stay quiet and put your hands. Pero ahí lo dice, él no dice ni que ores. The Bible doesn't say that to pray. Ahí dice, pon las manos sobre los enfermos y It sanarán. says that lay hands on the sick and they shall recover. ¿Sabe? Yo creo que Dios sabe que somos tan incrédulos que es mejor que nos quedemos I callados. think that God probably knows that we're such unbelievers that it is better if we just keep quiet at times. De manera que es otra señal que debe seguir a los hijos. And so this is another sign that must follow the true children. Otra cosa importante como padre, Another important thing as a father, a veces decimos, yo me he sacrificado por los hijos. at times we'll say, I sacrifice myself for my children. Tal vez las madres también así lo dicen. Perhaps mothers will say it the same way. Pero sabe, yo creo And yet que si somos verdaderos padres, I believe that if we are true parents, no hay sacrificio, there is no sacrifice, hay amor. love. Jesús no dijo, el Señor no dijo en su palabra, de tal manera se sacrificó Dios. In His Word, the Word doesn't say in such a way that the Father or God sacrificed Himself, Que ha dado a su Hijo unigénito, that He gave His only unbegotten Son, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que so tenga that vida all who eterna. believe in Him may not get lost but have life eternal. Así lo dice el verso. That's not the way the verse El says. verso dice, porque de tal manera amó Dios So the verse al says, mundo. for God so loved the world. No dice, de tal manera Dios se sacrificó. It
doesn't say for God in such a way sacrifice O himself. sea que si somos verdaderos padres, no es yo hago esto por mis hijos por sacrificio, por amor. Hence, if we are true parents, then you're not doing that as a sacrifice for your children. You're doing it for love. Adán y Eva eran hijos de Dios Adam and Eve, they were children of God. y se les dio la gloria de este mundo, And they were given the glory of this world. autoridad para gobernar todo lo creado. Authority to reign over everything created. ¿Cuál fue la tentación para que Adán y Eva pecaran? So what was the temptation so that Adam and Eve may sin? Que tomaran del fruto de la ciencia del bien y del mal. That they would take from the fruit of science of knowledge of good and evil. Pregunta, So question, Adán tenía hambre, was Adam hungry? Eva tenía hambre. Was Eve hungry? No, No. podían comer de todos los frutos, They were able to eat from all the fruits, solamente ese no. except for that one. Ellos no tenían hambre, They were not hungry. porque no estamos hablando de que les dijeron, no hay sino ese árbol, no coma de ese. Basically, what was told to them was, listen, don't eat from that particular tree. Le dijeron, coman de todos, menos de ese. Eat from everything else but that one. O sea que ellos no comieron del árbol porque tenían hambre, Meaning that they didn't eat from this tree because they were hungry. comieron del árbol porque fueron tentados. They ate because they had been tempted. ¿Qué era lo que Satanás quería obtener? So what was it that Satan wanted to obtain with this? Que lo que Adán y Eva tenían lo entregaran. He wanted for Adam and Eve to render whatever they had. ¿Qué tenían? La gloria de este mundo. What did Adam and Eve had? They had the glory of the Porque world. a ellos se les dio la tierra Because the land was given unto them. para que la gobernaran So that they may govern it. y para que se multiplicaran. And so that they may multiply. Lucas 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, esto fue lo que Dios le dijo, el Satanás le dijo a Jesús. This is what Satan said unto Jesus. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luke 4:3. And the devil said unto him, If thou art the Son of God, command this stone that it become bread. Así como el diablo tentó a Adán, el primer hijo, So just as the devil tempted Adam, the first son, ahora está tentando al postrer Adán, al segundo Adán, now he is actually challenging the second Adam. de la misma manera. In like manner, Si eres hijo, if you are the son, di a estas piedras tell these rocks que se conviertan en to pan. become bread. Pero Satanás tenía algo a favor. And yet Satan had something under his favor. Adán y Eva tenían todo para comer. Adam and Eve had everything they could eat. Jesús llevaba 40 días sin comer, en ayuno. Jesus had already spent 40 days without eating, fasting. Hello, después de 40 días, ¿usted no cree que hay hambre? Don't you think that there is some hunger after 40 days? Ahora estaba esto más a favor de Satanás. So now this deal basically was in favor of Satan a lot more Pero than antes Jesus. de esos 40 días de ayuno, But before those 40 days of fasting, Jesús había sido bautizado en el agua. Jesus had been baptized in the water. El cielo se había abierto The heavens had opened up, y la voz del Padre había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. and the voice of the Father had said, This is my beloved Son, whom I am well pleased with. Y ahora Satanás está diciendo, si eres hijo de Dios, And now Satan is saying after the fact, if you are a son of God, pruébalo. fine. Satanás va a tratar de decirte eso a ti. So Satan is going to try to tell you the same. Pruébame que eres hijo de Dios. Show me that you're a son of God. Nosotros no tenemos que probarle al Satanás Free nada. then, we have nothing to prove to Satan. Es una tentación. That is a temptation. Y entonces a veces cuando caemos en esa And tentación, then at times when we fall under that temptation, vamos a tratar de demostrar con nuestra vida a Satanás que somos hijos. then with our very lives we try to show Satan that we are children of God. Y Satanás nos puede conducir a hacer cosas autodestructivas. And Satan can induce us onto doing things that maybe are destructive. Ahora, la tentación, recuerden, no era comer, Now then, let's remember that the temptation was not to eat. era que él demostrara que era hijo. The temptation was for him to show that he was the son of God. Atacó su identidad. He attacked him on his identity.
¿Y qué pasa si el Señor convertía esas piedras en pan? So what would have happened if the Lord would have made the stones into bread? Adán, cuando pecó, le entregó la gloria del mundo. When Adam sinned, he rendered the glory of the world unto him. Si Jesús convertía las piedras en pan, If Jesus would have made the stones into bread, se le iba a dar una gloria a Satanás de la capacidad creativa, gloria creativa. Satan would have received a creative glory. Satanás no es creativo. Satan is not creative. Las tentaciones no son iguales. Temptations are the same. La manera como Satanás actúa desde el principio hasta el día de hoy es igual. In the way that, the manner that Satan functions from the beginning up to Porque today, él no has been the tiene same. capacidad creativa. Because he doesn't have a creative capacity. Él copia y distorsiona. He copies and distortions. Él toma la verdad y la mezcla con la mentira. Takes the truth and mixes it up with lies. Pero él no crea nada nuevo. And yet he's not making anything new up. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto So Jesus had been taken unto the desert by the Holy para Spirit ser tentado, to be tempted, para pelear esa batalla. to fight this good battle. Pero dice la Biblia que salió del desierto con el poder del Espíritu. And yet the Bible says that he left the desert with the power of the Holy Spirit. Nosotros vamos a pasar por desiertos, We will go through deserts. por momentos de prueba. We will go through moments of trials. Pero ahí es donde vamos a ver que somos hijos de Dios. And yet that's where we're going to see that we are in fact children of God. Y la autoridad y el poder que tenemos. And then also see the authority and might that we have. Jesús responde a la tentación. So Jesus, he responds to Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luke 4:4, and Jesus answered unto him, it is written, a man shall not live by bread alone. ¿Qué es lo que alimenta nuestro espíritu? So what is it that nourishes or feeds our souls? Tenemos que tener cuidado de cómo alimentamos el espíritu. Brethren, we must be weary of how we nourish the soul. ¿Cuántos aquí le están pidiendo a Dios que les vaya mal? How many here are asking of God that it may go bad with you? Creo que ninguno. I believe that none of us. Todos oramos para que nos vaya bien. We all pray so that it may go well. ¿Quién dice, Señor, que esta semana yo fracase como nunca? Otherwise, who says, oh Lord, let it be that I may fail like never before this week? Todo el mundo quiere tener éxito, Everyone wants to have success. pero tenemos que tener cuidado, And yet, once again, we must be porque el weary. éxito no debe alimentar nuestro espíritu. We must be weary because success must not nourish our spirit. El éxito no es un alimento para el espíritu. Success is not food for the spirit. La palabra es un alimento para el espíritu. The word of God is food for the spirit. Hay cosas que aparentan que no son exitosas. There are things that would seem as not successful. ¿Usted cree que todos pensaban que era un éxito cuando capturaron a Jesús? Do you believe that everyone thought it was success when Jesus was captured? ¿Cree usted que morir en una cruz desnudo es algo exitoso? Do you believe that dying on a cross nude is something successful? Estoy hablando del éxito humano. I speak of human success. El éxito humano no tiene la capacidad de alimentar el espíritu. Human success has no ability to nourish the spirit. Y muchas veces el éxito de Dios es totalmente contrario al éxito humano. And many a times, God's success is contrary to human success. Noé predicó por 120 años. Noah preached for 120 years. Humanamente hablando, no tuvo éxito. Humanly speaking, he was unsuccessful. No se convirtió nadie. No one converted. Solo la familia a la fuerza los montó en el barco y los animales. Only his own family. He forced them into the ship and the animals. ¿Qué éxito tuvo Noé, humanamente hablando, si predicó 120 años y no convenció ni a uno? So, if Noah preached for 120 years and he did not convince one soul, how was it that he was successful? Pero tuvo éxito en Dios, And yet he had success in God. porque obedeció a Dios haciendo ese barco, Because for the 120 years he did obey God by making that ship, colocando a su familia ahí by placing his family up there, y salvando los animales. and also saving the animals.
se da cuenta que muchas veces lo que nosotros pensamos que es exitoso So we can realize that many a times that which we believe as successful, no lo es. it's not. Tenemos que tener cuidado con la aceptación humana. We must be weary with human acceptance. Yo que estudié coach sé que una de las necesidades humanas es sentirse I aceptado. studied to become a personal coach, and I know indeed that one of the greatest human needs is the feeling of acceptance. Pero sentirse aceptado no alimenta el espíritu. And yet, feeling accepted does not nourish your spirit. Porque hoy las mismas personas que te dicen tú eres lo máximo, mañana dicen eres el peor. Because those who are telling you today that you are superb, that you're the best, tomorrow they say that you're the worst. Yo lo que tengo que buscar primero es la aceptación de Dios. The first thing that I should seek for is God's acceptance. Porque eso es lo que alimenta el espíritu. Because that's what nourishes my La spirit. aceptación de las personas alimenta el alma. People's acceptance, that nourishes the soul. ¿Y sabe qué es el peligro? And you know what the danger lies? Que al enemigo le gusta Is and what the enemy likes as well. que tú te creas más. Is that you may boast. ¿Y cómo alguien llega a creerse y a ser orgulloso? How is it that one becomes boastful or prideful? Porque la gente le dijo, tú eres el mejor. People will tell you you're the best. Entonces, a mí me anima y me gusta cuando alguien me da buenas palabras, no crean que no. I like it and I get encouraged when people tell me good words. Pero ese es un alimento del alma. And yet that is but nourishment for the soul. Ese no es el alimento del It espíritu. is not food for the spirit. El alimento del espíritu es la aceptación de Dios. Food or nourishment for the spirit is God's ¿Saben que acceptance. usted y yo podemos hacer cosas que van en contra de Dios para que la gente nos acepte? You know that you and I may be doing things that may be contrary unto God's words just so that people may accept us. Y que podemos hacer cosas que agradan a Dios y la gente no lo acepta. And also we may be doing things that please God but is unaccepted by people. De manera que busquemos el alimento del espíritu primero. Hence, let's first seek the nourishment of the Es spirit. bueno tener éxito en la tierra. Being successful on earth is Es good. bueno ser aceptado humanamente. Being accepted humanly is good. Es bueno ser reconocido humanamente. Being acknowledged humanly, Las palabras de las personas nos animan, good words from others encourage us. pero todo eso es el alma. And yet all of that pertains to the soul. Y cuando dependemos del alma, And when we depend upon the soul, cuando alguien nos rechaza, entramos en depresión. then if someone rejects us, we fall into depression. Cuando alguien nos señala, nos frustramos. If someone signals at us, points at us, then we become frustrated. Cuando alguien nos pide algo deshonesto, lo hacemos para honrar a esa persona, para ser aceptado. When someone asks us for something that is dishonest, we will do it just to please that person, to become accepted. Entonces pongamos de prioridad lo espiritual. Hence, let's place a priority on the spiritual. Este aparatico, So the device, yo tengo 52 52. y pues no me separo del celular. I can't let go of it. Pero sí sé que los que tienen menos edad que yo, I do know that those who are younger than me, yo diría como de 20 para abajo, maybe 20 and under, si usted le quita el celular, if you take this cell phone away, entran en una depresión, they'll fall into a depression, rebeldía, rebelliousness, etcétera, etcétera. and then on. Pero ¿por qué le digo esto? Why do I bring this up? Porque hay personas que su vida depende de la aceptación de las redes. It is because there are people whose life depend upon the acceptance that they have on the world Si wide web. le dicen algo bueno en las redes, If anyone says something good to them on the web, they get happy right away. pero si les dicen algo malo en las redes, But if they say something bad on the web, se acabó el mundo. they say the world is over. Esto no puede ser el alimento. This cannot be the food. Esto no puede ser el It alimento. cannot be the nourishment. Ahora,
quiero aclarar So I want to clear something up. que personas nos pueden decir cosas negativas. You know, people may say negative things unto us. Y yo estoy diciendo que primero tenemos que agradar a Dios que a las personas. And I'm saying that the first thing we should be doing is trying to please God, not people. Pero tenemos que tener discernimiento. And yeah, we must have discernment, understanding. Porque hay personas que nos pueden venir con una crítica negativa, Because there are people who can come to us with a negative criticism, pero vienen con respeto, and they come to us respectfully, vienen con amor with love. y vienen conforme a la palabra. And they come to us also according to the word of God. Y eso hay que tenerlo en cuenta. So that one must take into account as well. Porque esto que yo le he explicado puede usarse mal You know, what I have explained to you can be used the wrong way. para convertirse en una persona rebelde. It can be used to become a rebellious person. No, como yo agrado a Dios, no me importa lo que la gente diga. You know, since I please God, I really don't care what people have to say. Tenemos que tener cuidado, Then we must be weary about that. porque depende de qué estamos haciendo nosotros. Because it all depends upon what we're doing. Porque si estamos actuando mal, If we're acting wrongfully, hay que oír, then one must listen. hay que escuchar. One must hear. Lucas 4, verso 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Luke 4, 5 through 6. And he led him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, to thee will I give all this authority and the glory of them, for it hath been delivered unto me, and to whomsoever I will give it. El diablo está hablando aquí de que, recuerde, si es una tentación, Just remember that if it is a temptation, es porque el diablo tiene potestad, it's because the devil has power, tenía gloria had glory, que le entregó a Adán y Eva. that was given to him by Adam and Eve. Y ahora se la está ofreciendo a Jesús. Now he's offering the same deal to Christ Jesus. Y le dice: si te postras y me adoras, todo te lo voy a dar. And tell me, if you bow down and you worship me, I'll give you everything I got. ¿Por qué Satanás fue arrojado del cielo? Why was it that the devil, Satan, was cast out from heaven? Porque quería la adoración para él. It was because he wanted the worship for himself. Nunca se arrepintió. He never repented. Ahora quería que Jesús, el Dios hecho carne, le adorara. Now he wants the God made flesh, Jesus, to actually worship him. Satanás, antes de ser Satanás, era Luzbel, So before becoming Satan, Lucifer, o el arcángel, the archangel, encargado de la adoración. in charge of heavenly worship. Por eso es expulsado, This is why he's cast out. porque él quiere la adoración para él. Because at a certain point, because he wants the worship for himself. ¿Y sabe qué es lo que más Satanás odia? And you know what Satan hates the most? Que uno de nosotros adore a Dios. He hates it when one of us worships God. Cuando usted no adora a Dios, When you don't worship God, entonces ¿a quién adora? then whom do you worship? Cuando las cosas no nos van bien, When things don't go well, nos sentimos enojados, then we feel upset, frustrados. frustrated, Tal vez pensamos: es una injusticia. and at times we think, you know what, this is an injustice, man. Dejamos de adorar. Then we stop praising, we stop worshiping. Pero el Señor dice que Él está buscando verdaderos adoradores. And yet the Lord says that He's seeking true worshipers. Que son estos que creen que son hijos de Dios. Those who believe that they are children of God. Porque estos adoran aunque las cosas no están bien. Because they worship even though things may not be good. Cuando adoramos de verdad a Dios, When we worship God in truthfulness, lo hacemos con nuestros pensamientos, then we worship with our thoughts, con nuestra acción, with our actions, con nuestras with palabras, our words, con nuestro tiempo, with our time, con todo lo que tenemos, and with everything we have, aún con lo económico. even through our finances. Cuando damos la ofrenda y el diezmo es una manera de adorar. When we render our tithes and offerings, that is a manner of worship.
Pero la pregunta es, ¿en qué lugar tenemos a Dios? Now the word being, or the question being, where is God in your heart? Recuerde, adorar no es solamente cantar. Remember that worshiping or adoration is not just to sing El praise. canto es una expresión de la adoración. Singing is but an expression of adoration. Pero adorar es obediencia. But adoration is obedience. Adorar es servicio. Adoration is service. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luke 4:8, and Jesus answered and said unto him, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. ¿Quiere adorar a Dios? You want to worship God? Sirva a Dios. Serve God. El servicio es una manera de adorar. So service is a way or a manner of worship. Pastor, es que yo sirvo a Dios, pero no a los hombres. Oh, Pastor, you know what it is? I serve God, but I don't serve men. Qué raro, How strange that. porque servimos a Dios sirviendo a los hombres. Because we serve God by serving others. ¿Acaso qué vino al Señor a servir? What did the Lord come to serve? A Dios. He came to serve ¿Y God. por qué le lavó los pies a sus So discípulos? then why did he wash his disciples' feet? Porque él dijo, si alguien quiere ser grande entre ustedes, tiene que servir. Why did he say, if one of you wants to be great amongst each other, then you must serve? ¿A quién debemos de servir? Whom must we serve? A las personas. We must serve people. Ay, ¿y cómo así, pastor, si yo quiero nada más servir a Dios? How can it be, Pastor, if I only want to serve God? Y la gente es mala, And people, they're wicked. la gente es injusta. People are unrighteous. They're wrong. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible? Cuando me visitaste en la cárcel, When you visited me in prison, cuando me diste de comer, when you fed me, cuando me vestiste, when you clothed me, me lo hiciste a mí. you did it to me. Entonces, servir So to serve a Dios God, se representa en el servicio que hacemos a las personas. to serve God is represented in that service that we put on people. We Y give to people. quiero concluir con esto. And I want to finish up with this. Recuerda, tú no eres cualquier persona. Please remember that you're not just any person. Eres hijo del rey. You are a child of the King. No fuiste llamado para sobrevivir. You have not been called just to survive. Fuiste llamado para gobernar You have been called to por reign, medio de Cristo. to reign through Christ. Porque se nos ha dado autoridad. Because the authority has been given Y unto us. porque estas señales nos siguen. And because these signs follow us. No fuimos diseñados para vivir bajo opresión. We were not designed to live under oppression. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. We have authority to cast out demons. Nacimos no para seguir las señales. We were born not to follow signs. Las señales fueron diseñadas para que nos sigan a nosotros. Those signs have been designed to follow us. Recuerda, el enemigo no teme a los religiosos, Remember that the enemy does not fear the religious. le tiene miedo a los hijos, He fears the children porque caminan en obediencia, because they walk in obedience, porque oran en el idioma del cielo, because they pray in the heavenly tongue, porque ponen las manos sobre los enfermos y sanan, because they place their hands upon the sick and they heal, porque adoran aunque estén en el desierto. because even though they may find themselves in the desert, they worship. Ya basta de vivir como esclavos. No longer do we need to live as a slave. Cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo, When we have been sealed by the Holy Spirit, cuando of la God, sangre de Cristo está sobre when nosotros, the blood of Christ Jesus is over us, recibe hoy y entiende hoy que tenemos autoridad then receive and understand today that we have authority. en Cristo. We have authority in Tenemos Christ derechos. Jesus. In Christ Jesus we have rights. Tenemos poder In Christ we have y power. tenemos identidad. And in Christ we have an identity. Camina como hijo, Walk as a child, ora como hijo, pray as a child, adora como hijo, worship as a child, vive como hijo. and live as a child. Recuerda que Dios respalda a los hijos. Please remember that God backs up his children. De manera que en esta tarde le damos gracias a Dios. Hence, this afternoon we want to give thanks unto the Lord. Hoy día del Padre, Today, Father's Day, Dios nos ha dado este mensaje God has given us this sermon hablando acerca de verdaderos hijos de Dios. speaking about true children of God.
Y creo en mi corazón And in my heart, que cada persona aquí presente es hijo de Dios. I believe that each person present in here is a child of God. Y si usted es hijo, And if you're a child, las señales que habla Marcos 16 that the signs of Mark 16 le deben de seguir. must follow you. Te damos gracias We give you thanks, O Lord, en el nombre de in Jesús. the mighty name of Christ Jesus. Amén.